वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। गौसे पाक फरमाते हैं, न मैं बगदाद वालों को जानता था, न बगदाद वाले मुझे जानते थे, बल्कि मैं जंगलों में अल्लाह की इबादतें करता और भूख और प्यास की वजह से मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ता तो जंगली लोग या शिकारी लोग या लकड़हारे मुझे उठा करके ले जाते और मुर्दा समझ करके मुझे तख्ते पे लिटा देते, और जब गुस्ल देने के लिए मुझ पे पानी डालते तो मैं आंख खोल करके कहता क्या कर रहे हो, तो लोग कहते तू तो मर चुका था अजनबी। मैं मस्ताना वार नारा लगा के निकल पड़ता। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अल्लाह की इबादत में मैंने इतनी मुशक्कतें झेली, जो तकलीफें मैंने उठाई है अगर वो पहाड़ पे डाल दी जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ये मर्तबे यूं नहीं मिलते। आज मुर्दा जिंदा करने का शौक सबको है, आज पानी पर चलने का शौक सबको है, लेकिन आपसे पूछता हूं, जिस कौम का हाल ये हो कि जुमा की 14 रकअतें पढ़ना भी जिन पे भारी पड़ती हो, उनको ये मर्तबे कैसे मिलेंगे, उनको ये मकाम कैसे मिलेंगे, उनको ये अजमतें कैसे मिलेगी। याद रखना, ये मर्तबे यूं ही नहीं मिला करते, बड़ी मेहनतें होती है। तो सरकार गौसियत माब, मैं जल्दी जल्दी अपनी बात की तरफ आ रहा हूं। सरकार गौसियत माब ने पहले तो गुमनामे में जिंदगी गुजारी। खुद फरमाते हैं, एक मर्तबा रसूलुल्लाह और मौलाए कायनात की मुझे जियारत हुई। फरमाते मैंने हुजूर को देखा, मौला अली को देखा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब्दुल कादिर मेरे बेटे, तुम खिताब क्यों नहीं करते, तुम बयान क्यों नहीं करते। अस्की नाना जान में अचमी हूं। आपका ताल्लुक गिलान से था और गिलान ईरान का एक इलाका है, तो अर्ज के नाना जान में अजमी हूं, यहाँ के लोग अरबी हैं, मैं कैसे खिताब करूं। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, अपना मुंह खोलो, और 7 मर्तबा लुआबे दहन आपने गौसे आजम के मुंह में डाला, और साथ में मौलाए कायनात भी थे। मौला अली ने 6 मर्तबा डाला। तो गौसे पाक अर्ज करते, बाबा जान, नाना ने 7 मर्तबा और आपने 6 मर्तबा क्यों डाला। कुर्बान जाए, अदब का अंदाज देखें। मौला अली फरमाते, मेरे बेटे, रसूलुल्लाह के अदब की वजह से मैंने 6 मर्तबा डाला, अगर 7 मर्तबा डालता तो बराबरी का शायबा होता, और इसमें बेअदबी थी, तो बेअदबी से बचने के लिए हुजूर ने 7 मर्तबा डाला, तो मैंने 6 मर्तबा डाला। इससे पता चला वो अली मुर्तजा होकर हुजूर का इतना अदब करते हैं। आज हमारे पास हुजूर का क्या अदब है। हम कुव्वत इश्क की बात करते हैं, जिस कौम के पास अदब ना हो उस कौम के पास इश्क कैसे हो सकता है। इश्क तो अदब वाली कौम के पास होता है, बेअदबों को कभी इश्क नसीब नहीं होता। आज ये कौम बेअदबी की तरफ है, बेअदब हो चुकी हमारी कौम। न माँ बाप का अदब है, न बड़ों का अदब है, न कुरान का अदब है, न मस्जिदों का अदब है, न नमाज का अदब है, न वलियों का अदब है, न नबियों का अदब है। हत्ता कि ये कौम अल्लाह का अदब भी भूल चुकी। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, तुमने अल्लाह की वो कद्र नहीं की जो कद्र करने का हक था। जो कौम खुदा की बेअदब हो जाए उस कौम को तबाह ही किया जाता है, उस कौम को बर्बाद ही किया जाता है। आप कहेंगे, अमीनुल कादी तू कैसी बात कर रहा है, हम अल्लाह के बेअदब है। मैंने कहा फिर क्या हो, मुझे फलसफा या खुद समझा दो या समझ लो। अल्लाह के बेअदब हो, रसूलुल्लाह के बेअदब हो, और जानबूझकर नहीं, लाशऊरी तौर पर कर रहे हो। मैं आपको गुस्ताखी रसूल कहने नहीं आया, आप मुझसे बड़े आशिक रसूल, आप मुझसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन लाशऊरी तौर पर ही सही कहीं ना कहीं बेअदबी हो रही है। आप कहेंगे वो कैसे। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि टाइम पूरा हो रहा है, अच्छा 10 मिनट मैं निपटूंगा, बात समेट लूंगा, वक्त की गुंजाइश जितनी है बस उतनी बात करेंगे। लेकिन आप तवज्जो करने चलिए, इसी बात खत्म करते हैं। क्या अल्लाह का अदब, रसूलुल्लाह का अदब ये कौम भूल चुकी, इसीलिए मिट रहे हैं, लुट रहे हैं। तुम्हारे घर लोगों की इज्जत पर है, तूफान की इज्जत पर है, तबाहियों की इज्जत पर है, हवाओं की इज्जत पर है। जिस दिन तुम अल्लाह रसूल के बाद अब बनो कुव्वत इश्क पैदा करो, किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया कि तुम्हारी आंख में आंख डाल करके देख सके। अल्लाह का अदब नहीं करते, रसूलुल्लाह का अदब नहीं करते। दलील क्या है? जो मुझे समझ में आती वो ये, तवज्जो करना, बस बात खत्म होती है।
خاص توجہ. اگر آپ کے ابا جی آپ کو دیکھ رہے ہیں, اگر سب کی توجہ ہے تو بات ختم کرتے کرتے میرے دل کا درد ہے, میں کوئی خطیب ادیب آدمی نہیں, ٹوٹے پھوٹے جملے لے کر آپ کے دروازے دل پر اپنے دل کا درد انڈیلنا چاہتا ہوں. بس اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے اور کسی کی زندگی بدل جائے تو میرا آنا, آپ کا آنا, ہم سب کا آنا کامیاب. اگر ابا جی دیکھ رہے ہیں اور باپ کا ادب دل میں موجود ہے, توجہ, اگر باپ کا ادب دل میں موجود ہے اور ابا دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ابا دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں سگریٹ ہے, سگریٹ پیو گے ابا دیکھ رہے ہیں تو آپ کی اپنی طبیعت سے جواب دے. مجھے کوئی زبردستی نہیں جواب دینا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن صرف اتنا سن لے, اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو کھڑا کر کے اپنے آپ سے پوچھو. بہت عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے, کچہریوں کے دروازے کھٹکھٹائے, کبھی اپنی ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کے خلاف مقدمہ کرو نا, پوچھو. اگر باپ دیکھ رہا ہے اور باپ کا سچا ادب تمہارے دل میں ہے تو تم اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے. باپ دیکھ رہا ہو تو اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے. باپ دیکھ رہا ہو اس کے سامنے کسی لڑکی کو نہیں چھیڑتے. باپ دیکھ رہا ہو باپ کے ناپسندیدہ کام نہیں کرتے. اگر باپ دیکھے تو سگریٹ نہیں پیتے اور اللہ دیکھ رہا ہے, پھر کس منہ سے زنا کرتے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے, رات کے 3-3 4-4 بجے تک نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کس منہ سے گندی فلمیں دیکھتے ہو؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے, پھر آپ سب کچھ ہو, مسلمان نہیں ہو سکتے. اور اللہ دیکھ رہا ہے تو باپ کے دیکھنے پہ سگریٹ چھوڑ دی, باپ کے دیکھنے پہ لڑکی کی طرف نظر نہیں ڈالی. اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہے. اللہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے. ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. کمروں میں چھپے ہو تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے. ہواؤں میں پرواز کر رہے تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے. غاروں میں تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے. زمین کی پستیوں میں تو بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے. جب کوئی ساتھ نہیں ہوتا تو وہ ساتھ ہوتا ہے. جب تمہارے بدن پہ کپڑے بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تمہارا سایہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تمہارے افکار و نظریات تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. کتنے ساتھ ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو تمہارے ساتھ ہے. کتنے ساتھ ہے؟ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. ساری قربتوں کی حد ختم ہوتی ہے, اس سے زیادہ وہ قریب ہے.